Just like আমি এখন for one পড়েছি chapter 3 পড়েছি না এটা তো মানে কি সাব পারেছলি তো chapter 3 দে তো John the Baptist पर ईश्वर का रास्ता बना लाते ईश्वर का रास्ता बनाई दिया लाते ना like it the same passage को पाओ बोले मान लो Mark chapter 1 verse 1 to 18 with same लिखी ना है Luke chapter 3 verse 1 to 9 15 17 John chapter 1 verse 19 28 to सब लिखा लिखा है मींस John to ईश्वर आला preparation করে রাখছে না like মান কোন কোন আহি বলে আছে বলি বি মানু আহি আছে বলে তো মানে প্রিপারেশন করে দিয়ে না kuma like kormanu bolibi like pastor kan ahi bole ase kun ahi bole preparation kore noy paka paki kona awa kan ko kore this is exactly John the Baptist no isola kan kona itu Jesus kan prepare kora isu bushine ine chapter verse 1 ki was ne at that time John baptized came and began telling people a message from God so tai John the Baptist aina baba isola kotharu tai message to so manige koi thakise bushi na ki koi thakise bole no this was in the desert area of Judah na itu jaga de desert thakise bushi tare na tai koi thakise ki kotha mane hobe na to like manu khan bi kon madu tage saile to bhagwan sa dikhi do na pura chunna na ekdom ena restless na bisi thake chon ka pese to sabol bi na alag bisna thake tai alag lifestyle bi alag thake jala na tai bishi alag takara manu bi tage bishi respect koi bhui lage thake na ina thakise to tai Jesus la baba isor la kotha do tai manu ki koi na berai thakise bise jongol khante desert khante tai berai thakise bise ide tai ki message to ki thakise bole do John da bache change your heart and lives because the kingdom of heaven is coming soon bache sabi ide ki bache ne change your heart nijor mon change koribe na manu man jodi mon bishi dia una bhavna kan ki hole do বেশি বিয়া হয়ে যায় থাকে না বেশি বিয়া হয়ে যায় মন বিয়া থাকা মানুষ তো সব বিয়াই করব মন যায় না মন লাই ইচ্ছা করব মন যায় না আর তারে কোয়াছে মন বি চেঞ্জ করিবি নিজর কিনা থাকি আছে যদি চেঞ্জ করিবি পারছে লাইফস্টাইল কিনা থাকি যদি চেঞ্জ করিবি নিজর কিনা থাকি কিনা ঈশ্বরলা বাঁচা থাকিব লাগে তো নিছনা আপনি খান বি চেঞ্জ করিবি পারছে মন বি চেঞ্জ করিবি আর নিজর কিনা থাকি আছে যদি চেঞ্জ করিবি কেলে মেস ईश्वर ला किंगडम आई আছে না itu message to ajibi mon lobole lobola asli bobe itu claims heaven la kingdom do ai ase bushe or three ki was John the Baptist is the one that is right the prophet was talking about Isaiah say na say tai book of Isaiah de na pula bara kuina ase to pula bara kotha korina ase like inga jun ai bola ase na tai bara monge bola papulu jawor na tai already kuina ase itu professor kuina ase itu professor kui thaka do itu old testament de kuina na itu kotha do same boka John the Baptist ko ase iki ko ase prophet Isaiah ko ase there is a person shouting in the desert krishna prepare the way for the Lord making his path straight ase ekta manu desert te ata chila hina ko ase bishe chila hina ko ase না নিজর প্রিপেয়ার হয়ে যাবি দে নিজর প্রিপেয়ার হয়ে যাবি দে নিজর রাস্তা সিধা করিবি দে কইনা ইতু প্রফেট আইসায়া পুলা বার কইনা থাকা দো ইংগা কবলে আছে কইনা বাইবেল তে তাই পুলা লিখিনা থাকা দো কোন ইজ না ওল্ড টেস্টামেন্ট এন্ড নিউ টেস্টামেন্ট এ বেশি ডিফারেন্স বেশি 1000 ইয়ার ডিফারেন্স দে তাই ইতু কই থাকা দো সেম ইদে প্রফেসি কইছে ইংগা ডেজার্টে চিলাবো কাদো সেম এক্স্যাক্টলি itu John the Baptist thakise kuse ini wasna ekta manu ba chilai thakise kun thakise bole do John the Baptist exactly tai kuse do Isaiah chapter 43 de likhina ase same kotha ne already was it like 40 the John clothes were made of camel's hair John had a leather belt around his waist and for the food John ate locusts and the wild honey was John the Baptist to tai ne manu khon na thake do tai to bahare thake de wilderness e jogo khani thake ase tai na to tala dressing bi alag ase tai du khan do bhavna khan na kore de like du moi kapra lagole moi nga bhavna na tala kali ki bhavna ase tai ishor ba tai ki bishe bhavna ishor ba itu kothai tai logi na he tai manu ki koi ase tai alo tala kubi intention nai oi manu ke sabon anya kona tai tu purule tai tu purpose karne tai ai ishor ba tai ke choose kuri rakhala thakse de to ki was it
camel na chuli ura tela kapra kuri thakshi kushe aro later ba bel kuri kushe or tai Lucas to ki ajane na jane jane Lucas to grasshopper na jane grasshopper itu khai daksha wal hani na hani kan mando hani khali ko na khala thake ko na khala bi thake na ini tai so khai na tai survive kore tai town de aina bosti ka na thake na tai desert de site thake thakshi mes tala main kam ditu ase Jesus la rasta preparation kuri thakshi ne ngase the five thing was it people went to hear John. The people came from Jerusalem and all the Judea and all around the Jordan River. Sorry. Tai tu kuat amde chila na ena kuyas na so manu huni gina tan sok aisha bushe na sok ai na hunia se bushe John Baptist ki kuasa na Jerusalem by Judea's price Jordan River side so manu ai na itu hunia se tai ki kuasa na itu hunia se bushe ne 60 ki kuasa bledo people to the sinners they had done John baptized them in the Jordan River. Sorry, Jordan River de kun papi manu ase tahange pap shikar kuna John baptized to baptize kuri thanshe tahange baptism ki thanshe kushne. Where ki ko ase you time de like itu tare duita group likina ase right many groups na Pharisees and Sadducees they came to the place where John the baptizing people kute John the baptist ko tage tare duita group leader ase itu duita group bishi like bishi important ase mo jane lagi the Pharisees kan ki kun ase kule to tan ki ase kule to Pharisees kan ekta Jews like group ekta ase bishi de tan group thake na itu group ekta ase aro tan special school de jage na itu isola knowledge tan china thakala ase ne aro tan kiman নিয়ম আছে ঈশ্বর লাগা সব তাহান ফলো করে সব ফলো করে আরো নিজের লা নিয়ম বি তাহান কিবা করি না তাহান ফলো করে দে তাহান স্পেশাল বাইবেল স্কুলে যাখান আছে না এই বলছে Pharisees were a group of Jews who went to a special school to learn God's law was there ঈশ্বর law they thought that they obeyed all of God's rule তাহান ভাবনা সমান itu পুরিশে কিন্তু মান সব ঈশ্বর লাগা itu নিয়ম তো মান সব পুরিয়া সেঞ্জুর ভাবনা করে তাহলে but they added many of their own rules আর নিচর এডিটিং করেছে নিচর লাগা এডিট করেছে তান নিচর লাভ বি এডিট করলা তান চলাই থাকে তান গ্রুপ আছে যে রিলিজিয়াস গ্রুপ কান আছে আর সাইরোসিক্যাল সিএসএম কোন আছে তান বেশি ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ আছে বেশি ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ আছে জিএস টাইম দে তান বেশি ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ থাকছে তো সাইরোসিস কান বেশি ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ থাকে জিএস টাইম দে আছে তান তো পাঁচটা বুক চলাই বসে দে 5 বুকস তান না Old Testament na pasta book chula ta follow kore tan itu follow kore aro tan itu বিশ্বাস করে aro tan ki ta বিশ্বাস করে means mora pishe de manu khutom ho jay na tare mora pishe life নাই tan itu বিশ্বাস করে so they did not believe in the heaven mora pishe man heaven jabo ne na aro resurrection hobo en gana tan itu kan believe na kore de itu Sadducees kan itu itu bisa sampai tahan tu. Maurice kan itu tahan boleh. Tu tahan bisi group tahan Sadducees itu religious group kan asne. Tahan Aisha manu bisi side dia yang mana side tu tahan dia ni. Ini tahan special group asal bisi deh. Tu macam tahan bi Aisha. Put John the Baptist papi manu hangi baptist pun terjadi di jaga tahan Aisha bisi deh. Aina tahan so Aisha bisi tahan. Lagu na when John saw he said to them क्या John बताएंगे सही है ताई कुछ अपने सब साफ खाना से कुछ सब साफ ऐसे कुछ अपने का who warned you to run away from God's anger is coming सोला गुस्सा अपने हम पूरा ऐस दे ना वो ना ताई was आरो अपनी साफ ला बच्चा खाना से ना John the Baptist ताई कोई ऐसे you must do the things that show that you have really change your heart and life. आदमी खान सब मन change हुई से बोले तो मानो भी अलग change हो जाए काम भी अलग भाग पूरी जाए बोले भी मन change ना हुई से बोले तो ताई काम भी बिया पूरी था क्या बोले भी यदि मन change हुई से बोले तो यदि मन Christian हो जाए से बोले तो Christian इसना काम पूरी भी Christian इसना behave पूरी भी ना life का change पूरी भी ना तारे John the Baptist का पूरी ऐसे and don't think that you can boast and say yourself Abraham is our father
time na kuriwi na arona bu Abraham to mula bacha ase na mula baba ase kuna anga na bhabi bi kushe tan me masu janala ase na sodo molo ase na mula baba to Abraham ase na ini kan juga time na kuriwi kuna John the Baptist do tan ge warning dia kushe the axe is now ready to cut down the tree kile means ita to kuthado ready ase de gas katibole na itu ki koa ase bole Jesus la kotha koa ase kare Jesus la kotha koa ase de John the Baptist na itu katibole ready ase ita koa ase iti koa ase every tree that does not make good fruit will cut down and throw in the fire kushe kun gas to bishi fruit bhal na discipline ke katigina juide julai dibo means so I Jesus I ase or type man ini man biya ti thaki che biya lo de thakina sin kurna jasho le to man ko jabo le to hell de jabo le ase juide julo le ase ne ni ase ne ini ko ase ro 11 ki was I baptize you with the water to show that you change your hearts and life moi apni ke pani में baptize kora do itu dikhala ase itu dikhai dia ase kushe itu dikhai dia ase apni kan nijor la heart or life to change korise buina dikhai se was there itu dikhale to kiba kora ase abi ko ase but there is a person coming later that is greater than I am aro itu moi piche dekta ai ase tai to moi piche damora ase kushe moi ora piche damora ase kushe de tai damo ono kushe I am not good enough to take off his shoe for him moi tala juta dhuru lebi juta khulu lebi moi okat nai na diban ma dawo tai kushe ar tai do ai gina pavitra atma bra baptize kuribo kushe tai pavitra atma baptize kuri dibo pavitra atma laga jui bra tai baptize kuribo kushe moi ta pani bra apni baptize kuri ase apni mon change hoise life change hoise bina sabo pare ase libi moi bra dawo tai hola ase tala juta bi moi khuli bole bi okat nai na pare na tai do ai sule do pavitra atma la jui bra apni ke baptize kuribo bina kushe he will come ready to clean the drain sorry tai aibo aro idu dhan khanna idu safa kurule tai aibo kushe he will separate the good drain and from the sorry phal do chawdinga side kuri dibo bia ke mo kuri dibo tai aibo la kushe tai kun di was bile Jesus ke was de tai na and he will burn the part of not good kun to bia ase uchala ase itu do tai julai dibo na ko ase and he will burn it with a fire that cannot be stopped sorry kila ko ase means hell fire la kotha kore ase kun man Jesus ke bisas ta kurbo Jesus ke follow na kurbo pap kuri jai shukule to tahan ki hobe juide dangi hali dibula ase juide halina juide dangi hali dibula ase aro juide kita bi nomao na paro kita bi pani hali shukule to juide ki ba nomo kusine ede was Thirdly was at the time Jesus came from Galilee to the Jordan River. Jesus to Galilee River, Jordan River de Ashe. Jesus came to John and wanted John to baptize him. Jesus agina amian muji khandi ke samo parde Jesus la muji ani sai. Jesus aibo aije Jordan River de aro John the Baptist ke baptize kuri bina koi but John tried to say that he was not good enough to baptize Jesus. Like was moi capable nai moi apni ke baptize kurule na tai John the Baptist ina koi bishde ina koje John said why do you come to me to baptize kile apni aina mulo baptize bole I should be baptized by you moi he apni bara mugi baptize kor dibi na ubi apni kile mula apra baptize lobo mona se ina guna John the Baptist Jesus ke ko se Jesus ki reply disable to let it be this way for now ita kada ingat hibu dibi na moi ure apni me mugi baptize kor dibi ina ko wasne we should do all the things that are right so John agreed and baptized Jesus ki bole bi wo karne hai itu polisi but John the Baptist urse Jesus ke baptize ko biche bushine aro Jesus was baptized and he came up out of the water press korna ta bahar raise the sky do khuli je bushine the sky do khuli she he saw God's spirit coming down sabi young there
isola atma do aishe kina aisho dove isane aishe bishe itu cloud kan clear hoise itu bishe de dove aishe bishe na itu dove aigena aishe bishe isola atma dove inon aishe bishe coming down on him like a dove bishe isola atma ki form hoise bilo dove is now igina kai Jesus Lord aishe bishe and the voice spoke from heaven so it be voice pra heaven akas pra do voice aishe bishe voice ki voice this Jesus is my son na itu mula chokra ase moi tai bishi morom kore aro I am very much pleased with him aro moi tai kare bishi khushi paase means tai sola baba sola commandment huise aro tai kile ine ko asule tai jani ase de god of father jani ase tai ina jabo itu bishi tai suffer kurba ina ho crucify ho so jani ase aro Jesus to refuse kora nai tai agree hoise so itu de akas pra tai proof dise na itu mula bacha de means itu mula bacha ase de aro moi tai bishi morom kuri ase aro moi tai gare bishi khushi paase kina ko ase ede ini moi so parado John the Baptist pra mohon kane और Jesus karne tai rasta banai dise na tai already pura prophecy ki hoise de sob ele wilderness e kotha kurbo ota chila chila na ko ala kana sob tai bra koina janai dise de bone jura man ite buji paise itu manukan man baptis lole khali pani gora nabina bi na pani gora naloi de olibi man kusparan de babala baba chokra aro oida apna baptis kore ase bina baptis kuri thai de jura man aji three days jani paise na man nai chota baptis ba taura preparation korise taura preparation kori na eso rasta kuri dise na aro tai propi kuraise Isaiah prophet kura do itu ase guna ne taraba manusu janjese tai chumu de na desert chila na pui thei bo ijon ayas apni ga radio bi nichola sing confess kuri na question kuri daise ne itu like aro tahan kile itu tarasi presa kile sapla bacha ge ni stan stick na thake do tahan bhabi so ami abrana bacha ase na bacha so mo ki promise channel ase na aro kuma ini agreement nga থাকে নহয় মানুহ অলপ সর কথা জানি শুকলে কি হয় নিজর লাগি খালি দিয়ে খালি কিনা আর এডিটিং করি না না কি না বুঝবে ইট স্ট্রিক্টলি ওয়ান আস দে তেবে নিজর বাইবেল দেবি এডিটিং না করবি না এইটো সার্ভিস প্রেসিস মানে তান গ্রুপ কমপ্লেন না থাকে পানি জুবে এড করি না নিজরে মহান সব জানি আছে মই আব্রাহাম মলা বাবা আছে মই সব জানি আছে মই কিছু বেশি নলেজ পাবা আছে না না বেশি তান তো bahade anak और फिचर अलग है इसी ने ये मान बुझी पाइसे जो ऐसा के मान तंग से वो सब मान के पर तो मान तो मान भी नारायण मान के रखते लगा